हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आलमिनियम डोर काच झरका कबाट जी या आलमिनियम जिन चलते जा फ्रेंड्स देखा ये जो बोर्डटा देखुं फ्रेंड्स देखूँ ये जो बोर्डटा देखुं देखो माँ मंगला देखाई देखो डोर आलमिनियम जी आलमिनियम झरका कबाट आलमिनियम जी सब बंध झरका सब काच डोर लगुच काचर जी घर सुंदर देखा से जिन गुरा देखो एटा हूँ जाजपुर महेश्वरपुर मटन छक माँ सोनामुखी छक हरगौरी छक ये काच डोर जो मैंने आवश्यक जो फ्रेम खोजुंट झरका कबाट आलमिनियम लाट्रिन बाथरूम जो प्लास्टिक डोर हाल्का पानी पड़े भी किसी हेनी से सामग्री जिन गुरा ये तैयारी होची आ तार स्क्वायर फुट सब नियति स्क्वायर फुट केते अच्छा भाई की पचारा भाई कहे आ केमी तैयारी होची देखो भाई अबिका तैयारी करमती तैयारी हो सब मेसीन सब कटाकटी हो सब आपण मान झरका कबाट सब माप नहीं आस तैयारी कर नहीं लगेदेवे आ स्क्वायर फुट कौन केमती नौ पचार सब जिन देखो थुआई सब आपणकर जो धଳାर दरकार बिट अच्छी कला बिट भी अच्छी सुंदर लगे जो सब काच शोरूम कबाट काचर आलमिनियम लगे सब लगे जाली जी आम पानी खाइबनी जो आम प्लास्टिक डोर लाट्रिन बाथरूम प्लास्टिक डोर आगुरा भाई आम सब देखे देखो कौन तैयारी हो मेसीन देखो तैयारी होची मुह एपटू अनैले भितर पटू भी आप देखिपारे कि पदार जड़े भितर को अनैले देखाबनी से काच भी लगी केते प्रकार काच भी अच्छी काम भी चलती देखो एटा की काच भाई कहतु ब्लू रिप्लेट भाई जानी ये सब काच डोर ये सब काच देखो कौन थुआ सब भाई मैंने आस नवा झरका को फिटिंग होगा ना देखो गोटे माप आनी काच फिटिंग होगा देखते काचटा केमी फिटिंग कले भाई देखो पूरा ये ब्लैक अच्छी रिप्लेस काच भितर आप देखिपारे कि पदार जड़े देखिपारे ये पूरा फिटिंग हम पदार जड़े देखिपार मिरर टाइप देखा भाई देखो मिरर टाइप पदार ये देखिपारे कि भीतर लोक पदा को देखिपारे केते सुंदर भाव देखो तैयारी रखीदबा जाली भी आई लाट्रिन बाथरूम साप बेंग बाड़ी पदारे तैयारी एटा भी देखो फिटिंग हो यहाँ गोटे कार कम हो कौन एटा केते फुटिया काच जड़े धर आसब न यार स्क्वायर फुट कौन केमी केते प्रकार तो अच्छी सब काच ना जो मैंने आसवे ये वीडियोटा को देखिए आप आखपाख जो मैंने आसवे भाई कहते 260 टका आसिले कौन कर सी भल जिन पूरा ठीक माप अनुसार आप झरका जो कबाट जो हिसाब से आप जो कहे से माप अनुसार नहीं लगेदेवे देखो कि तैयारी हो खाली काच रबर लगे जिनसा भी लगे देखो फिटिंग कर फिटिंग दृश्य आप देखा चाहिए देखो कि फिटिंग हो पूरा माप अनुसार तैयारी हो लगे मापटा जो ने नहीं फिटिंग करदेवे ना कौन ना फिटिंग चार्ज अलग एका पूरा 260 टका स्क्वायर फुट ना कि हाँ लगेवा सह पूरा आपणकर पूरा लगेदेवे 260 टका स्क्वायर फुट देखो कौन फिटिंग हो तथापि एटा केते फुट अच्छी 4 फुट 3 फुट गोटे झरका ना यहीटा केते फुट अच्छी 4 फुट हाइट अच्छी चौड़ा चौड़ा 1.5 फुट चौड़ा 1.5 फुट तमें यहीटा केते टका पड़ जाउची गोटे चौड़ा अच्छी 4 फुट लंबा 1.5 फुट चौड़ा केते आसुची 4 फुट लंबा 1.5 फुट चौड़ा आपन पड़ियो 3780 टका पड़ो जो मैंने वीडियोटा को देखुं यार रेटा जानते पूरा फिटिंग सह पूरा फिटिंग करदे पड़े आसवे घर फिटिंग कर फिटिंग पैसा पड़ो ना फिटिंग चार्ज टोटाल आउ सब अन्य कौन सब जिन तैयारी हो कौन कौन सब माने तैयारी हो गोटे लोक चाहूँ कौन कौन आप कति तो सब आसुवे झरका
ଆଲୁମିନିୟମ ବାଥରୁମ୍ ଡୋର୍ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଡୋର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡୋର୍ ଡୋର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡୋର ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି PVC ସେପଟ ଦୋକାନ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖେଇଦେବା ଆଗକୁ ଟିକେ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଲୁମିନିୟମ ଜାଲି ଯଦି ଲଗେଇବେ ୟାର ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଲି ଅଛି ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଲଗେଇବା ସହିତ 120 ଟଙ୍କା। ଲଗେଇବା ସହ 120 ଟଙ୍କା ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଆମର ଯେତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ କରିକି ଫିଟିଂ କରିଦେବା ଆଉ କାଚ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଯିଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାଚ ରିପ୍ଲେସ୍ କାଚ କହିବ ସେଇଭଳିଆ ତ ଦେଇପାରିବେ ନା ଦେଇପାରିବେନି ଭାଇ କହିଲେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇପାରିବେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆପଣ କାଚ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଏଠି କାଚ କେଉଁଠି କାହିଁ ଏଇସବୁ କାଚ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କାଚ ଗୋଟେ କଳା ଏଇଟା ବ୍ଲୁ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାଚ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ କାଚ କଲର୍ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି କଳା ଧଳା ନେଳିଆ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ସବୁ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ସବୁ ପ୍ରକାର କାଚ ଅଛି ଜାଲି ଡୋର ଏ ବିଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାଚ ହେଇକି ଦେଖ ଆଗେ ରବର ଫିଟିଂ ହେଉଛି ତାପରେ ଫ୍ରେମ୍ଟା କଳା ଫ୍ରେମ୍ ଏଇ କଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଗୁଣ୍ଡ କଟା ହେଉଛି ଏ ମେସିନ୍ଟା ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମେସିନ୍ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଥିରେ କଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ମୋଟର ମେସିନ୍ରେ ଏ ମେସିନ୍ରେ କଟା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲମ୍ବା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 20 ଫୁଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନଟା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ହରିପୁର ଆଗକୁ 1 କିଲୋମିଟର ଆଉ ବରୁହାଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା ହେଉଛି ମହେଶ୍ୱରପୁର ମଟନ ଛକ ବରୁହାଁ ଆଡ଼ୁ ଆଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଏଠି ହେଉଛି ବନାରସୀ ପାନ ଦୋକାନ ତା ପାଖକୁ ଲାଗିଛି ଏପଟେ ହରିପୁର ଆଗକୁ 1 କିଲୋମିଟର 1 କିଲୋମିଟର କମ୍ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ହେବ ଏ ଦୋକାନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପୁରା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନଟା ଆଉ ଦୋକାନର ବ୍ୟାନରଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ବ୍ୟାନରଟା ବି ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆଲୁମିନିୟମ ଏଇଠି ଭାଇ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଆପଣମାନେ ତ ଦୋକାନ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ କାଚ ସାମଗ୍ରୀ ଯେତିକି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ପାଖାପାଖିରେ ଦୋକାନ ତାଙ୍କରି ଭାଇଙ୍କର ସେଇ ତାଙ୍କରି ଦୋକାନ ଦୁଇଟା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଠି ଦେଖିଲେ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ପୂଜା ବି ଆଜି ଦେଖେଇଦେବା କ'ଣ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପ୍ଲାଏ ଡୋର ଅଛି କାଚ କ'ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡୋର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୋକାନ ତାଙ୍କର ଆପଣମାନେ ସେ ଦୋକାନଟା ବି ଦେଖିଥିଲେ ସେଠି ବି ଦେଖିଥିଲେ ଏଇ ଦୋକାନଟା ସେଠି ଦେଖିଥିଲେ କାଚ ଡୋର ଘରିକା ମିଳେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଏଇ ଦୋକାନଟା ଏଠି ପ୍ଲାଏ ଡୋର ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାଇ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଭାଇ ଦୋକାନ ଖୋଲ এইভଳିଆ ଜିନିଷ ବି ଆପଣମାନେ ଲଗେଇବେ ସେ ତିଆରି କରିଦେବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇ ଜିନିଷ ସିଏ ତିଆରି କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଶୋରୁମ୍ ଫୋରୁମ୍ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମର এইগুলা ଲଗେଇଦେବେ କାଚ ପ୍ଲେନ୍ এইগুলা ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି ବି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ବି ଦିଆହେବ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ପଚାରିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇକି ପଚାରିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡୋର ବିଷୟରେ କେଉଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆସିଲେ এইগুলা ସବୁ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଡୋର ସବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡୋରରେ ଲାଗିବ ଆଲ୍ଟ୍ରପ୍ ସବୁ କେଉଁଟା ଏଇ ସବୁ 10ଟା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଆଲ୍ଟ୍ରପ୍ର କେଉଁଟା କହିଲ 10ଟା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ এইটা 10টা ডিজাইন এইটা কেউ ডিজাইন এইটা হ্যাঁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଅଛି হ্যান্ডেল ଜଣେ ଆସିବ 5-10 ପ୍ରକାର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଅଛି ଇଏ ବ୍ୟାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଅଛି ହଁ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଲାଗିବ ବ୍ୟାଗରେ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଲାଗିବ ଇଏ କବ୍ଜା ଅଛି କବ୍ଜା ଅଛି କବ୍ଜା ଦେଖିବା କବ୍ଜା ଗୁରା ଇଏ ଷ୍ଟପର ଅଛି ଟପର ଓ ତଳେ ଯୋଉ କବାଟରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ କବାଟ ଲାଗିବ ଏଟା ଚିଟକିନି ଅଛି ଆଉ ଉପର ଗୁରା ପୁରୁଣା ତ ଆଲ୍ଟ୍ରପ୍ ରହିଲା ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଲାଗିବ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଲ୍ଟ୍ରପ୍ ରହୁଛି 10ଟା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି 10ଟା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ୍ କରିବେ ଯୋଉଟା ଚଏସ୍ କରିବେ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ ଆଉ ନାଇଁ କି ଆଉ କି କବାଟ ଏଇଗୁରା ସବୁ କୁହନ୍ତୁ ସବୁ କାର୍ବିନ୍ ଡୋର ଅଛି କାର୍ଗିଲ କାର୍ବିନ୍ ଡୋର ଅଛି ଏଟା କି ଡୋର ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ବିନ୍ ଡୋର ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବିନ୍ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ପଡ଼ିଯିବ 195 ଟଙ୍କା ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ହଉଛି 195 ଏଇଟା ଯାହା ସେଟା ସେଇଆ ଅଛି
एटा भी जा सेटा भी सेया खाली कलर डिफरेंट अछि कलर डिफरेंस हाँ आम फ्रेंड्स मान को कहतु कौ कलर आउ अच्छी किसी कलर ना कौन नहीं आर दुईटा कलर अछि आर दुईटा कलर अच्छी कलरटा देखो फ्रेंड्स केमतिया केते सुंदर लगुच देखु जो मैंने आपण मानकर आवश्यक ये कबाट आसी ने कबाट कौ थे लगे घरे रूम प्रत्येक रूम रे आउ नहीं कि आउ ता पाखटा ये अछि अपन सनमाइका डोर सनमाइका सनमाइका पेस्ट हिज ओदरे ओ एटा सनमाइका सनमाइका पेस्ट हिज सनमाइका स्क्वायर फुट 250 टका आ स्क्वायर फुट होची 250 टका 250 टका आपण माने रेट बुझंतु कंपेयर करंतु बाजार ठारू केते कम आउची निजे मैन्युफैक्चर मेशिन तयारी करचंदी मेशिन भी देखै दमु एटी निजे तयारी करचंदी आसिक रेट बुझी कि नियंतु ये भी सही सनमाइका डोर अछि ये भी सनमाइका पेस्ट अछि ये अछि प्लास्टिक डोर एटा कोन प्लास्टिक डोर अछि बाथरूम में लगे ठीक है धरन देखिए हल्का ना ओजन पूरा हल्का फ्रेंड्स से जानवे ना प्लास्टिक पूरा हल्का केत किलो 3 किलो 7 किलो भीतर तथा केते टका पड़ुची तार कोन केमती आपन पड़ जो फिटिंग सहित 3400 टका पड़ियो फिटिंग जे नेबे लगे सहित पूरा 3400 टका पड़ियो देखंतु सनमाइका प्लास्टिक डोर एटा भी कोन लैमिनेशन डोर नामिनेशन ये लैमिनेशन डोर आर स्क्वायर फुट है 135 135 टका टंका देखंतु केते प्लेन ग्लेज पूरा वाटर पूरा नहीं कि पानी ग्लेज करिवो पूरा भलो लागिवो पूरा बढ़िया देखा देखंतु आ एटा ये भी से सनमाइका रो नुआ मॉडल अछि देखंतु केते सुंदर लागुची सब अलग अलग भिन्न भिन्न स्टाइल अछि प्लास्टिक एटा एटा भी प्लास्टिक ना ये प्लास्टिक अछि एटा ओटे प्लास्टिक रो अलग डिजाइन अछि देखंतु प्लास्टिक रो अलग डिजाइन केते हल्का देखंतु एटा कोउथरे लागि परियो एटा अपन बाथरूम रे लगे परियो लैट्रिन बाथरूम आ बाथरूम रे लगे परियो कळी भणी लागिबोनी नहीं किछ लागिबो कळी पानी तो हेले किछ हबो नै आ प्लास्टिक अछि किछ हो प्लास्टिक अछि आ एटा ये अछि से लैमिनेशन डोर अछि लैमिनेशन डोर रो प्लेन ये केते आउची कोन केमती एटा अपन 170 टका पड़ियो 170 टका स्क्वायर फुट आपण माने बुझंतु बुझी के आसी एटी नियंतु नंबर दिया होची जोगाजोग करिए भाई को संगे ए प्लाई एटा ओटे कोन तळे थुआ आइची एटा होची अपन बेड रे पकिया पई बेड रे एटा जणा खाली एई बळा नबाक चाहूची खाली हो आ स्क्वायर फुट जे जो बळा चाहबो लई हबो कबाडा नियंतु प्लेन नियंतु कि प्लास्टिक नियंतु कि खाली प्लाइड एटा नेले भी जणे नै परियो आर स्क्वायर फुट है 60 टका आर स्क्वायर फुट होला 60 टका आसिक आपण माने देखिकी नेबे आ एटा केते फुट अछि 5 फुट रे 4 फुट 5 फुट रे 4 फुट एटा केते टका आजियो तथापि सेही आनुमानिक 1600-1700 भितर आसो आपण माने रेट आसतु बुझंतु नाइ कि आमर फ्रेंड्स आसबे रेट बुझे ना कि आसिक नेबे ना कि आ एटा एटा अछि फाइबर अछि एसी भी अछि फाइबर एसी आ ना कि आओ भाईंकर देखंतु भाईंकर देखंतु दुकान पूजा आज विश्वकर्मा आज पूजा रे तांकर दुकान पूजा केते सुंदर भाव पूजा है देखंतु देखंतु जंत्रपाति थुआ है सब आ सेपटे जा चलतु जी सेपट गोदामटा एपट सांपुल रही एपट यहाँ आपण मैंने जोड़ा देखिए सांपुल ये रही आउ सेपट दुकान तो जो काच खाली यही काच जो डोर गुरा ये काच डोर गुरा आप लगे सेपटे से दुकानटा आपण मैं तो देखली चलतु एपट को जीवा देखिया सेपटे जो तैयारी होची मैन्युफैक्चरिंग से निजे तैयारी करुँच आसिक आपण मैंने जोगाजोग करिए देखिया कौट तैयारी हो देखते सब बेड पड़ी बेड सब प्लाई पड़ी सब तैयारी होची ए जिनस गुरा सब 2 3 4 5टा 6टा अच्छी ये देखिए एपटर अच्छी ये तैयारी है सब जिनस रोची एटा कौ जिनस एटा कौ जिनसटा प्लास्टिक ता जो बटम गुरा बंध झरका आउरा सब तो सब रही डोर सब रही जो सैंपल देखिले सैंपल जन आस जन कहे मो 4 पीस दरकार मिल जो हिसाब ऑर्डर देवे
ଆସିକି ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଅର୍ଡର ଯୋଉ ସାଇଜ କହିବେ ସେଇ ସାଇଜରେ ଆସି ମିଳିବ 5 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ କି 6.5 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ 3.5 ଫୁଟ ଯୋଉ ଯେତେ ଝରକା ଅଛି ଏଗୁରା ସବୁ 2.5 ଫୁଟିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଠାକୁର ଘରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଏଠି ରହିଛି। ଠାକୁର ଘର ଯୋଉ କବାଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏଇ ଡୋରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ବଢିଆ ବଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡୋର ସବୁ ମାଲ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଦାମରେ ସେପଟେ ଖାଲି ସାମ୍ପୁଲ ଥୁଆ ହେଇଛି ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଅର୍ଡର ଦେବେ ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସିଏ ତିଆରି କରିକି ସେ ଦେଇଦେବେ। ଏଇ ଡୋର ଏଇଟା କି ଡୋର କହୁଥିଲ? ଲାମିନେସନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପୁରା ଗ୍ଲେଜ କରିଛି ରିପ୍ଲେସ ପୁରା। ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ପୂଜା ଆଜି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଏ ନମ୍ବର ଦିଆହେବ ନମ୍ବରଟା ଆପଣମାନେ ଆସି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।